Ta. Pagpapawisan singit ko dito, pre. Bigay niya ng turtle, blue tayo. Bigay niyo sa kanila yan, mga hangol yan. Full force dito, guys. Pupunta yan dito. Magnanakaw yan eh. Wala. Baba. Nice! Aces, pre! Ay, walang aces sa friendship. Ay, siya nga to, eh. Dami na unta kayo, bay. Walang aces ang gatot, bay. Siya nga to, pre, eh. Pagtikas, kalaban, Joy. Mukhaon, magtao. Reserve mo na lang yung SS pag nag-SS yung gatot ay yung Tigreal, Joy, para at least may sayang yun, pre, kung nakuha natin yun, par. Ara! Ang lambot ko. Na, banatan nyo, patayin nyo. Uy, Choy, back up. Ay, sayang nga sabihin, pare, eh. Grabe, bataka sa kalaban, eh. Yung Hilda, yung ano dito, Jay, sasaw. Lakas mang asar ng ano, Hilda. Sasaw gods. Our turret has been destroyed. Under attack. Pa-billboard mo, kuya. Pa-billboard mo, pa-billboard. Launch attack. Pa-billboard mo, kuya, pa-billboard. Kaya na ito, late J lang ni, pre, late J lang ni. Ult is ready. Ult is ready. Kita ka. Our turret is under Unahan attack. ko, ah. Our turret has been destroyed. Para. Agay. Suda, oy, grabiha ka aggressive sa mga kulukoy, paroy. Aggressive kay bay? Gayag mga ngabil sa mga kulukoy, oy. Agay! Ya nga, pre, oy. Pinakalaban kami sa Mythic, pre. Mga high stars to, mga kuniho to. Mga high stars to, pre. Naka 5 man banning kami. Nga sa kalaban, Joy. Mga high stars to, pre. Legend kami lahat, guys. Dapat 4 bans lang. Mangyayari po ay 5 bans po kami, guys. Pinakalaban po kami sa Mythic. Mga malalakas itong mga kulyukoy na to, ha. Tingnan natin, Joy, ha. Mythic na, oh! Mga immortal man kalaban, Joy. Mga immortal. Mythic. Mga Mythic, oh! Pinapakalaban sa amin, mga Mythic. Legend pa kami. Masyado naman kayong ano. Mythic, mga Mythic, bro. Wala, inag, mga kuan, Joy. Uy. 345. La, grabe ang lala nun, pre. 273.
Walang iyamin. Bakit dito tayo pinakalaban? Langya ka talaga, Munton. Dapat AI na lang yung pinakalaban sa amin eh. Dapat AI na lang yung pinakalaban sa amin, pre. Langya naman to. Mythic pa yung pinakalaban. Tapos mga high rank sa iyo, no? Hanip ng mga kalaban. Kulokoy. Kaya pala, ang lakas mang-invade. Tayo na mga legend, ipapakalaban tayo sa mga MG, mga MI, pero tayo guys, hindi tayo pinapakalaban sa mga epic. Dapat tayo yung pinapakalaban sa epic, pre, pag nag-fine match yung 5-man epics, o di ba, legend din yung pakalaban sa kanila, ganun. Pero hindi ginagawa ni Munton sa amin, pre. Nga Munton, oy. Yan lang guys, part of the warm-up. Mga highest rank 300, tapos 200. Nice, G, Kigwa. Nangiya talaga to si Munton, min. Legend pa kami. Dapat ganun ng ban, oh. 4. Dahil legend naman kaming 5, eh. Legend kaming 5, guys. Pero pinakalaban kami sa Mythic. Hanep, 5-man ban kanina. Your team is banning. Naka-micrane yan sila kasi bilis ng respawn. Lakas mang-invade, eh. Malakas mang-invade. Dapat si Marlon lang kinalaban namin. Si Marlon, bugbugin namin. Pwede pa kung Mythic yun, tapos si Marlon kalaban, ay si Marlon nakakalabanin namin. Pinakalaban tayo sa high rank. Please pick a hero. Nag-RG lang po kami para at least maganda ang takbo ng buhay namin. Wala eh. First game, stress. Stress binigay ni Munton. Mythic agad pinakalaban. Mga bad. Mga bad sila. Dapat same, ano lang no, dapat same rank lang dapat pinapakalaban sa atin, min. Kaso mga high rank pinapakalaban, pre. Masyado na daw tayo malakas. Kaya malakas na rin yung pinapakalaban. Nasa mundo na mga halimaw. Uy, grabe, 30 reaction lang tayo, min. Samantalang 47 nanonood ngayon. Pusuan niya naman yung stream. Ang ninyo, libre lang yung puso, min. Baka meron kayong mga puso dyan. Pusuan nyo. The enemy is picking. Bawian natin to, Jay. Bugbugin din natin dito sila. Bawian natin to. Ano? Bawian natin. Oy, Jan Prex! Unsay follow back na friend naman ta, Joy. Friend naman tayo, pre. Babayad si Munton sa amin, Rams. Nakikita niya naman yung kaguluhan na ginagawa ni ano dito, no? Basta nakasabay sa inyong matchmaking, mauna kalaban ng Mythic. Siguro, wala na siguro yung mahatag si Munton nga ko. Kalaban na medyo mahihina. Doon na pinapakalaban sa atin yung mga malalakas. Nga, Munton, Joy. Iwanan tayo lakas ka, Munton, Joy. Di tayo malakas. Ayo, 2-1 na MMR ko. Pwede na to, men. Hanggang pag nag-2-5 to, wala, global na naman tayo, men. May nakalaban ako kagabi, kapatid ni Briggs, yung YZ Gods. Kaso dinurog ko sa live. Grabe si Marlon. Lakas mo talaga, Marlon. Ano yun, kapatid ni Briggs? Ano yun? Povius Gods man yun, Marlon. Yung top global Povius. Yung kapatid ni Briggs. Diba? Baka malas tayo, Senseiya, che. Baka ito maganda, si Pegasus. Sagittarius, malas. Pegasus, hahanapin natin yung mga magagandang magagandang skin na mapawin streak tayo. Uy, pusuan nyo naman yung stream. Grabe naman kayo, men. Ay, pamuso, pre. Palay na, uy. Pusuan nyo, baka naman. Pusuan nyo naman yung stream. 41 nanonood, tapos 33 lang reaction. Nako, discussion eh. Discussion pa rin. Kaso bigla ka nagising, panaginip lang pala. Bong! 1v1 na kayo, Paul, tsaka Marlon, be. Bugbugin mo si Marlon, Joy. Bugbugin mo. Ba't ang taas ng ping ko sa PLDT, pre? Smash them. Launch attacks deployed. Taas ng ping ko sa PLDT, memin. Kaya lang tong kalaban, Joy. Ito yung no sweat. Mark Lorenzana, what's up, Mark?
Basta buds, choy, core na takaroon, buds core. Huwag niyo muna ako disturboy na. Busy ako ngayon. O, di ba? Tura na. Nagpremira na. Sundan na ta nagsigunda ron. Grabe nyaro. Kahit sang lane, ilagay min. Pwede. Kahit sang lane, pwede. Sa ML, wala ako palag dyan. Sa basketball, laban. Ah, grabe naman. Kaso, walang bola si Marlon eh. ML na lang daw, Paul. Ah, mamaya pa rin, Mark. Mamaya pa rin, mamaya. Ingat-ingat lang, Joy, sa gold, ah. Nice, nasunog yung isa. Patapa ko, pre. Bugbugin natin si Gatot Chacharap. Ang buhay. Nag-cast na yan ng Vengeance. Kaso malayo. Huwag na lang. Turtle guys, turtle. Hoy! Lah! Nga, oy, nandiyan ka pala, pre! Nga, di ko nasilip yung ano, pre. Request backup. An enemy has been slain. Request backup. Out na! Tipit. Killing spree. Ally has been slain. Bigay nyo na muna yan, turtle. Wala ko HP. Bigay lang muna. Mabait tayo eh. Kintoy bungal. The enemy has slain the turtle. Mega kill. Bong! Kulata raninyaro boy. Your team destroyed a turret. Asa. Asa! Di mo makukuha yan. Gumagawa ka ng pangarap, Changi, ha? Choy, si Ken, namalis di. Nagpaalam na yan si Ken sa akin. May tournament daw sa salihan si Ken, Toy. Babalik din yan. Unstoppable. Grabe si Nyaro, men! Asan kanyo yan? Binugbog ni Nyaro, par? Double kill. Wow! Shinichi Kudo, tang! Naka-double kill! Nandito na yung dalawang laner, oh. Sorry. Empatso ka pare! Tara, tulak, par. Launch attack. FTS dudes, may bungkag. Kani, kay Epic ng kalaban to, Epic. Ay! Gusto mo, ha? Lah! Nangiyamin, di ako makalaw. Yate! Nangiyamin, nalito yung hero ko, men. Tinulak ko ng flame shot. Sige lang, sa inyo na. Naungot! Nanap naman yun, no? Palabas na sana, name shot pa. Oy, Finning Gear! Understood. Uy, grabe naman pangalan yan. Finning na lang, Finning. Hi, Finning. Buangas yung pangalan, Choy. Oy, naingon pag ako. Oo, kasilip pa eh. Finning na lang, Finning. What's up, Finning? Bad, makay ka, Choy. Isahan, man ko ni mo ba eh? Tara, turtle. Ay, salamat. Nababawi rin yung warm-up. Nga, ni Fafa Monton, ay. An ally has slain the turtle. Request backup. Tanong ko lang po, nag-end na po ba yung mga pa-recharge DS para sa skin ni Ilos? Hindi pa nag-end yun. Available pa din. Grabe yung tawa ni Crisoy, yung nakuha niya yung ano ko min. Nakuha mo yung sinabi ko, Crisoy. Si Crisoy lang nakaget sa sinabi ko kanina. Nga eh.
Sige, wala na. Taba, masyado nang mataba si Nyaro, pre. Sige, ikaw na bahala, Nyaro. 1 versus 5 na yan. 1 versus 5 na lang to, Nyaro. Team destroyed a turret. Team destroyed a turret. Ah! Pagkalamia sa Pugset! Grabe naman yung izan! Ah! What a set! Grabe, te! Lakad matatas! Normally. Anga Zinichi Kudoy. Papatigtig. Ako ani, sige kong farm. Sila nagpatay na dali oh. Patay no. Sige, pampatay mo diya. Di bitaw mo igsoon. Sumbagay mo diya, di bitaw mo igsoon. Mga elite yung kalaban namin guys, mga elite. Yan yung maganda namin. Maganda, yan. Ngayon si Manton eh, mabango na tuloy si Manton sa akin. Ally has been slain. Uy, takbo sir! Makakatakan ka, ha? Makagadagan. Nasa ka? Makagadagan ka ba? Ang tanong ay makakadagan ba? Batak man kayo niya ang mga friendship eh. Oy, yes! Ba't alam mo ano? Ba't alam mo ano? Pining. Anga, oy. Makakadagan. Habulin nyo, baka makakadagan. Kulata na, Joy. Ana, kulata. Uy. Anga, ni mananapa ni. Unsa ka, Joy. Unsa ka diya. Bisaya, Tagalog na lang tanay, Ken. Mythic ka na, FTS? Under attack. Your team destroyed the turret. Ay, Fining, si Marlon pala ay heart rub sa stream ko. So, baka nagtataka ka, bakit nandyan yan always tapos active. Ano yan? Prince Charming yan dito sa stream ko. Prince Charming. Di ba legend to ka na FTS? Bumagsak ba, pre? Bullseye! Ha! Patay ka, Joy! Bullseye! Bugha! Ang, oy! Nawa, man's passing. Kuyapan, ramag kalit, Joy. Kuyapan, nagawa sa oras. Kuyapan, gawa sa oras, eh. Papap ni papap. Oy, Lord Zata guys, para at least may taga-push tayo pare. May susundan tayong yapak. Wala, malayo. Grabe niya araw, ninja moves oh. Ang, lo, uy! Nalagay ka dali, pre! Buangan ni mo, paroy! Ninibisita, bay! Ang, ito Natalia, baby, oy. Nice try, mamen. Hindi ko napansin yung Natalia. Nagpakoy-kahoy rang kuniho, bay. Request backup. Launch attack. Tara?
Mid lane na to. Ult is ready. Para oh. Ay, nako, nakitaan! Anga ni mo, Choy. Uy! Bigwasan! Paksi! Gisi! Anga, ay, nakatarget lock. Lock, ay, yabag. Kaya nga to eh. Papap! 2 seconds assist ko dun, Choy. Sayang. Delay assist ko, 2 seconds. Papap. Papap, free papap. Your team destroyed the turret. RJ Ubaldo, what's up RJ? Kuya o kayo, 11 kills ba? Anga Nyaro, report Nyaro min. Si Munton po gumagamit niyan. Hindi si Nyaro. Request backup. Bye-bye! Patay. Bugha di Choy. Marlon, habulin mo daw si Pining, no? Habulin mo na si Pining. Magpapaano siya, magpapamiss. Habulin mo ko, ganun, habulin mo ko. Papa! Bugha! End na natin to. Papap! Ugdaw. Ugtas. Woo! Woo! Bong! Uy, sa mani? Anga sa minion oy, nisukol. Anga sa minion ay nisukol. Machine gun blow! Fire! Nai-strat Choy sa matchmaking start. Dayon stop. Mga 10 seconds or 15 dayon. Start ulit. Anong mangyayari dyan FTS? Yung mga low rank ang makakalaban mo? 44 na guys. Sap 44. Oy, shout out kay Randy Amrinto. What's up, Chuy? Power. Ay, ito, feeling ko, ano to pre? Kalaban natin siya, AI. Ba yung kalaban? Check natin. In match settlement, Legend 5. Legend 5. Legend 5. Legend 5. Legend 2. Okay. Real deal. Sila po ay totoo. Sila po ay totoo. Puno pa sa lop, Choy. Puno sa lop. Dali rin na puno sa lop, Choy. Ano, oy. Dapat na may kalusin. Puno na ang jalop. Dapat nang kalusin. Pop-up ni guys. Pop-up. Star Wars. Claim natin yung mga claimables guys. Sayang din eh. Sayang din eh. Para mapakinabangan din natin. Di nga eh. Di nga eh. Totoo yun. Totoo yun. Di robot yun. Mark Daniel Coscolia. Mayong bungkag. Charge. Lakad matatot! Normally. Charge! Nagira kog tanaw sa imong video, Joy. Gusto jud ko makaduwa ko, Joy. Ay, okay ra, Randy. Sayo ha, pag adto diri, Joy, para makapasok ka sa early bird. Yung mauna, Joy. Maganda yung nauuna ka, pre, para ikaw ang unang makakapasok sa baul.
Mic check, 1, 2, 1, 2. Hala, si Suyo. Naban. Gisuyop. Nasuyop ko dyan, Joy. Nasuyop. Anga, oy. Suyop. The enemy is picking. Uy! Bungal! Please pick a hero. Bungal, Janice! Bungal! Oo, raffle. Bawas kay Choy. Ba't minimension ako ni ano? Ba't minimension ako ni You Jake? should chill, relax, and Ba't minimension ako ni Jake feel dito? good. Tararara. Dili ta mag-subscribe kay Choy. Kay RH na lang ta You mag-subscribe. must feel good, okay? Support ka, Jake! Support ka, Jake! Ako na. Choy! Di bunggal! Dinalaw tayo ng bagang ng Pinas. Report, Jake! Report si Jake! Report si Jake! Your team is Report si Jake, guys! Oy, pre, bungal! Pre, oy. 包帯ではこの凛々しい顔を隠すことはできない。 Pap. Fights! Oy, Randy! What's up, Choy? Shout out kay Jmar Amrin 2. What's up, my man? Yakuza! Lakad mo to! Leo dahil may nag-request siya kanina ng Leo eh. Leo. Report ka, Jake Ralph. Nababasa ko yung mga comment nyo dun kay Janice. Report ko kayong dalawa. Report. Sabi nila dun, di na tayo mag-subscribe kay Choy. Madami na sila dun eh. Report, Jake, report. Sweet boy. Fire. Lakad mo to! G. Normalin. Lakad mo to! Normally. Randy, wala man kay sharer badge, Randy. Ni paring Randy, guys. Guys, huwag nyo na makalimutan mag-react sa stream ko, ha. Libre lang po ang mag-react, guys. Hindi po nakakawala ng pagkatao yung pagre-react ng video, guys. Huwag nyo nang ipagkait yan, baka naman. Road to 100 lang tayo reaction for today's video, min. Okay na at masaya na tayo, par. Malakas ba kalaban? Good lang yan. Di masyado. Go, bad. Busy sa gold lane pa rin, oh. Ay, di na naman tumagos. Toma. 敵の恐怖が広がっていくのを感じる。 戦いの準備を決して怠ってはならない。 Focus, pari. Tagulan na both side, guys. Pong! Palagra si Ronald, boy. Ronald, patap. May Lilia dyan. Banatan ko nga to si Lilia. Halika, Lilia. Mabait ako.
Lilia, come to me, mame. Nako! Nako, wag mo na i-cast! Ah! Ah! Langiya mo, nakakast yun doon. Level 4 yung kulukoy, oh. 俺を怒らせるな Mao lagi! Mao lagi! Di ata maipit! Na, naka-retrain ako, Choy. Pero hero siya ta, guys. Sige. Gumuno na pugka. Dara, oh. Papap! Op, di ako nakain. Hindi ako masarap. Ah! Uy, yun, bagsak. Nice. Nice. Hayaan nyo muna yan, turtle. Hayaan nyo muna, turtle, guys. Hayaan nyo muna, turtle. さらに消化 Red mo na ako. Di pa yan magto-turtle, kukuha pa yun ng buff. Takot yan ma-delay eh. Kapareho kami.